monumento na nag-exit, no? Hello ma, see you. Welcome to the Philippines. Mainit dito. Sabihin kay Mama Che. Ano sasabihin kay Mama Che? Kita kits Mama Che. Kagat-kagat mo po ako Mama Che. Agang gala naman ni Sab. Gala? Ano? Takot mo sila, takot. See you Mama Che. Mama Che. Buo naman po. Baby. I love you. I love you. Love you. Uy, dahan-dahan, Caroline. Baby, yung baby to nagbe-bless na. Wala pang matin. Nagbe-bless naman siya pagkakilala. Pag alam niya. Naman na chicharon? Charap? Charap ba? Wow. Bao ng iningan natin na ito. Kikis kayo. Bao ng iningan nyo ah. Kanon. Kahit naman hindi ka kumain ng ano. Okay ba? Ay, pinilaan mo ka na oh. Si Mama naman di pa kumakain. Wow naman natin, Jay. Kala ko ba nagbe-bake pa kayo? Ito na pinagmamayaban yung bake niya ha. Mama Che! Tuntun na nagtatanong agad kung saan daw yung pabalik. Pabalik na. Kita kid. Missing person. Asan na yung missing? Asan na yung missing? Ulaga. Ito. Napakanyo ah. Ganon nanay. Ganon. Gumaganon ka na. English here. Ganun kalaki kayo maging boyfriend ni nanay. There's a lot of foreigner, ha? Do you want foreigner? Ha? Do you Ranger want? daw, ranger. Si nanay naman, titig na titig do. Ganun ba gusto mong foreigner? Si nanay po naghahanap. Sabihin mo, makikiba ka. Looking for a pang. Looking for a pang. Willing to be sugar baby. Willing to be sugar baby. See you later. Baka naman yung mama nyo, doon pala sa ano, terminal 2. Ayun na! Ayun na! Hindi siya naka-brown! Naka-white! Ay, si Mama yan! Si Mama! Si Mama! Si Mama! Naiiyak ko si Mama. Nanatiyak ko na. Ayun o. Sabi na, ikaw yung nakita. Kunin mo na. Oh my God! Ano ba yun? Uy! Uy! Mama! Welcome home! Oo, nandito na ako sa lobby. Yung labasan.
lang si ate mo. Big boy na yan. Si ate. Ayan, para sa ate. Welcome home! Taas mo yung babel. Welcome home! Oh, ayan na. Welcome. Ay, bulong pa. Pagkatang kasi what's up? Thank you.